guys, welcome back to our channel. Say hi! Hi! So in today's video, we are going to unbox Jana's Party! Jana's box nga gipalit sa iyahang daddy. Kisay nagbaya na day? Kisay daddy. Daddy! Yeah, si daddy. Excited kay sa hindi siya kapabot, sige siya gingon i-open na daw ang box, i-open na. So, amo na siyang i-open karon. Narawa siya. Nay bag? Yes. That's fine. Okay, ready? Are you ready? Yes. Are you ready? Yes? Okay. So, ayun sa pagdol pang-gaha kay kutsilyo ra ba ni? Okay. What is it? Open, Jana. You open. Jana, open. Ha? Unsa man na? Poopa party! Ha? It's for Jana! Unsa na siya? Jana's Open. Okay, stand up, Jana. Stand up. Unsa man na? Wala. Oh, that's a poopa party! Ha? That's a poopa party! It's a pupo party. Unsa man ni pagtangtang? Mo ni Jana. Ay, ayaw pud kita ang karton ka. There's tape! There's tape! Okay, hold on. Akong ikuan. Kaya di man ko kakuan. Lo, ni tungtong gid sila oh. Di na sila ka sa ilhang ka excited. Le! For Jana! Excited ka dyan na? Ow! Tada! Poopa party! It's Pupu Party! Ah! I'm gonna eat Jana's hair! It's Pupu Party! No! Potty trainer! No, in my hair! Stop! Hey, ate, no fighting, please. You like it, bebe? Jana. Jana, you like it? Oh, yes. So, mupop na ka diha. Pipi? Poop. No poop nga naman. No, you're not gonna fall. Look, it's so small. Look, in the toilet, so big. How you gonna fall? I pick. You're big, it's so small. Okay, hold on. Let's open that box. Okay, let's open the box. Yeah, baby. How to open it? Baby. Hold on. Stay there, Jana. This is your box, girl. So you stay. You stay. Back. Okay, here. Ate. Come here, ate, now. Look. Chan. Hey. So you need like a open plastic in it. You need a plastic in it and then throw in the garbage. And Jana poops a piece. Are you ready, Jana? No poop. No poop. Dili lagi ko na siya mo poop. Ari, hindi, bayra ba ni daddy sa imo ha? Kay para ani ka pa. Jana, Awa. look, you can put your legs here. Put your legs Ani ka mulingkod, here. bibi. Ana ka diya mulingkod. No, that's where Jana's gonna put her legs. Di ka ni, set up ni siya. Ay, Oi, para unsa man na siya eh. that's for the bottom. Sa ilaw, ha? Yeah. Sa ilaw ni siya. How did you know? But you need to put a plastic there. So when Jana poops a piece, and then Okay, baw man ka. Nga para ni sa ilaw. she's done, And she's done. Oh, I know. Nga ilabay. put it in the garbage Mm. with the plastic. Insert. Oh, what's this blue thing? I think this is the plastic. That's the instruction. Yeah, na insert. Archie! Ate. Come on, Archie. Come on, ate. Oh, plastic. Yeah, I think you're right, ate. This is the plastic, Jana, for your kuan. Archie, come on. Ate, come here. Ani sa ate? Ani sa kay? Excited ra pa kay ni siya sa iyang box. Look. Oh. This one. Yeah. Look at that. Which one? May I see? Uy! Saan naga? It's a press. Oy, you have to press this one. Look. You need close. You have to press this one. Then it will.
open. So, there are instructions also. Instructions. Yes. Okay, sakto na siya. Ay, ito ang plastic ay nasa likod. No, poo-poo. No pupop? Ano no pupop man? Ari ka mo pupang nga. Pipi ya, pipi and pupo. Ha? Pi? Ano, asam ka mo pup din si mong panty, wala naman kay diaper. Kinahanglan naman ka mag-practice nga mo pupup. Dili na sa imong panty kay diaper, wala na sa kay diaper. No more diaper. Ay, dara. So, plastic. You need to fit it. How to use the potty genie. I see. Yeah, we have to put the plastic. Come on. Okay, so A Open and it shut. B. Na. May sada ka nasa ipadang kuan. Ganahan ka, bibe? Jana, ganahan ka? Yeah, is it press this button? Yeah, imura na i-press din ha ang button. Whoa, this is no button. Atong testingan, bibe? Jana, ato ng testingan ka. Ato ng testingan? Jana. Wow, So, wow. ano siya? Nalagi butanganan sa ilang para magbira-bira na lang niya pa sa plastic. Close. Yeah. It's nice. Riding, riding. Are you ready? Huh? No poo. Unsa? Ngano man? Sige na, haron malipay si daddy. Lagi, palitan na ba kang daddy, anak? No poo. Why? No poo. Ngano man? Wala para ba ka ni kuan karon? Sige na, let's try. Para ma-happy si daddy. Malipay si daddy. No poo. Ngano man? Wala man. No poo. Come on, karon di ka mo testing. Nawang wall o tanawang bungbong. Look. Look at the bungbong nato. Look. No, kato ba imong gi-draw? Nasa bungbong, nasa wall. Siya kay bag bungbong wall kana ya. Muna diyan ni magibutang ang plastic. Then pwede na siya mo magkuha din ha kung kuan kinanglan ka. So, na 20 ka buok nga kuan. Ang gibutangan na sad siya din ha. And then high-tech ano nga. Ate, no fighting please. Ano? Away ng duha. Ate? Nice. So, kung like for example, mahuman na siya, nangihi na siya, or nalibang na siya, you have to open na kanara. And then, kwaon na siya, na. Okay. That's nice. Okay, Jana, dali na Jana, try na Jana, testing. Daray. So, 3-in-1 siya. Pwede siya potty chair. Pwede siya gibutang sa regular nga kuan. It's the detachable potty ring. Dahil pwede siya mahimo nga stool. O nindot, dahil siya langga. Useful dahil siya. At least. This is nice. With or without the disposable liner. Pwede rin sa di kung maulot na pila kung makabuk pakapin anak nila. 20. Oh yeah, 20. Yeah, 20. That's good.
Wow. Jana, excited kay kahanya karon. Asa na karon? Ana siya idagway. Mas high-tech na kaysa kang dudong nga katong dito sa Pilipinas nga itik.